पाक सर्कस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पाक सर्कस हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा और सख्त बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पुलिस पर हमला और पत्थरबाजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री आज पाक सर्कस के साउथ ईस्ट डिवीजन ऑफिस पहुंचे और घायल पुलिस कर्मियों से वहां पे मुलाकात की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कश्मीर की तरह बंगाल में भी पत्थरबाजी बंद कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब राज्य में नई सरकार है। पाक सर्कस हिंसा के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी का टफेस्ट मैसेज, पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। कश्मीर में पथराव बंद हुआ, बंगाल में भी होगा। बंगाल की सियासत में मचा बड़ा हलचल। पाक सर्कस हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह गर्म आ गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अब उपद्रवियों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। आज मुख्यमंत्री पाक सर्कस के साउथ ईस्ट डिवीजन ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने हिंसा में घायल हुए पुलिस कर्मियों से मुलाकात की और पुलिस अधिकारियों के साथ हालात को लेकर बैठक भी की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस पर हमला किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले कश्मीर में पुलिस पर पत्थर फेंके जाते थे, वहां बंद हुआ है और अब कोलकाता में भी बंद कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के नाम पर हिंसा, तांडव और पुलिस पर हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि लोग भूल जाएं कि पहले की सरकार में क्या होता था। अब राज्य में नई सरकार है और कानून तोड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता पुलिस की एक अलग पहचान और गौरव रहा है और उसे फिर से मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अगर पुलिस पर हमला करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पाक सर्कस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, साथ ही सीआरपीएफ के जवान भी जख्मी हुए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वह पुलिस और प्रशासन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करे, लेकिन हिंसा और हमला किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह पुलिस के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि नगरपाल और गृह विभाग को भी जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। दरअसल रविवार को पाक सर्कस इलाके में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी हिंसा भड़क उठी थी। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की थी। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अब मुख्यमंत्री के सख्त बयान के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। একটু আগেই আমি নগরপালকে জানিয়েছিলাম আমার এখানে গতকাল একটা অনভিপ্রেত আনফরচুনেট ইনসিডেন্ট ঘটেছে। কেউ অ্যাজিটেশন করতে পারেন, তার ডিমান্ড রাখতে পারেন, সেটা লফুল এবং লজিক্যাল হওয়া উচিত। এটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। আমরা পুলিশের নিচের তলাতেও বলেছি ভার্চুয়াল করে যে কোনো গ্রুপ, যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল, যে কোনো পলিটিক্যাল রিলিজিয়াস গ্রুপ, তারা তাদের যে কোনো বক্তব্য, দাবি বা অ্যাগ্রিড পারসন তারা ওসিআইসিদের সঙ্গে মিট করবেন এবং তাদের কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দেবেন, জানতে চাইবেন, সেটা তাকে স্যাটিসফাইড করা এবং যথাযথ উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব কনসার্নিং পুলিশ স্টেশনের। এটা নিয়ে আপত্তি নেই। তো হঠাৎ করে কিছু লোককে জড়ো করে ধর্মীয় স্লোগান দিয়ে পাথর ছোড়া, এটা শ্রীনগরেও বন্ধ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে বা কলকাতাতে এটাও বন্ধ হওয়ার খুব দরকার রয়েছে। এখানে গতকাল যে আমার পুলিশ বন্ধুরা এবং সিআরপিএফের বন্ধুরা আহত হয়েছিলেন, তাদের নাম হচ্ছে শ্রী চিত্রদীপ পান্ডে, এসিপি 3 এসিডি, ইন্সপেক্টর রাজেশ কুমার সিং, ওসি বেনিয়াপুকুর পিএস, এএসআই 18,159 এটা নম্বর, শ্যামল কুমার ঘোষ অফ ডিআরও এসিডি, কনস্টেবল শাহজাদা শেখ বেনিয়াপুকুর পিএস, কনস্টেবল তরুণ কুমার দাস ডিআরও এসিডি আর সিবি অনির্বাণ মজুমদার। এর বাইরেও আমাদের দুজন সিআরপিএফের বন্ধুরা তারাও ইনজোর্ড হয়েছেন। আমি মূলত এদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, ওদের শরীর স্বাস্থ্য কেমন আছে, ওদের ইনজুরি কেমন হয়েছে, আর আমাদের যে এন্টার ফোর্স কালকে এত ভালো কাজ করেছেন, বড় ল অ্যান্ড অর্ডার ক্যাজুয়ালিটির হাত থেকে মানুষজনকে বাঁচিয়েছেন, তাদেরকেও আমি সাপোর্ট দিতে এসেছিলাম।
বলেছিলাম গভর্নমেন্ট আপনাদের সঙ্গে আছে, আপনারা ল এনফোর্সিং অথরিটি আন্ডার বিএনএস এবং জনস্বার্থে আপনারা কাজ করবেন ভয়মুক্ত হয়ে। আপনাদের হোম মিনিস্টার তথা চিফ মিনিস্টার আপনাদের সাথে আছে, নগরপালের নেতৃত্বে এন্টায়ার ডিপার্টমেন্ট আপনাদের পাশে আছে। ওদের প্রাইমারি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হয়েছে, একজন দুজনের ইনজুরি ক্ষতও আছে, আমি দেখেছি নিজের চোখে। আমি শুধু আপিল করব, এই কাজগুলো করবেন না, এই কাজগুলো করবেন না, এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকুন। যদি মনে করেন আগের সরকার আছে, আগের নিয়ম আছে, আগের মতো পুলিশকে ফোর্সকে হাত পা বেঁধে রেখে দেওয়া হবে, তাহলে কিন্তু ভুল করবেন। খুব ক্লিয়ার মেসেজ, জিরো টলারেন্স এই ধরনের ভান্ডালিজম, হুলিগানিজম, রাউডিজম এবং অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ উই আর নট অ্যালাউইং। আমি পুলিশ মন্ত্রী, হোম মিনিস্টার হিসেবে লাস্ট ওয়ার্ড বলে গেলাম, একটা পুলিশের গায়ে যদি হাত পড়ে, এই সরকার তার আইন প্রয়োগ করে যতদূর যেতে হয় হবে। শুধু অ্যারেস্ট নয়, কনভিকশন করানো পর্যন্ত ক্লোজ মনিটরিং করার দায়িত্ব আমাদের থাকবে। আর পুলিশের সমস্ত বন্ধুদের বলবো, বিএনএস যা বলেছে, আপনাকে ট্রেনিং পিরিয়ডে যা বলেছে, আপনার সুপিরিয়র যা অর্ডার দেবে অন স্পট আপনি চিন্তামুক্ত হয়ে করবেন। কে কোন দল করেন, কে কোন ধর্মের লোক, কে কোন সম্প্রদায়ের লোক, কে কোন প্রভাবশালীর ক্লোজ লোক, তার এগেনস্টে অ্যাকশন নিতে গেলে 5 বার ভাবতে হবে। আপনারা এই চিন্তা মুক্ত করুন।